Yan ang masarap na ano. Malaki-laki no. Pang sambal. Ay, kita mo yung mata niya? Saan? Nag-ano siya, oh. Yun, oh. Beautiful eyes. Ayan, Like a leaf. Yes, moving. Oh my God. There's another one. Look, there's a monitor lizard. Isa pa yung mga pang-adobo. Adobo sa There's a gazette. tanim. I think it's pretty. Mag-ano na lang. Mag-hunter na tayo. Umuwi na tayo. Meron ng pang-lunch. Hindi na tayo pwedeng may pang lunch na tayo. We no need to buy for lunch. We just only cook. Maano yan siguro matigas yung balat nun. Stingray. Alis na. Tapos na daw. Bye-bye. Bye-bye. Tapos ng viewing.